Blue is the Mongolian color. Blue, the color of the sky. The Abo, the Mongolian shrine, connects the sky to the earth and to the hell hidden below. 돈에 달랐다. 눈물을 못 먹고. 재밌다. 이거 제일 좋아. 그 내는 모두 내는 뭐라 그렇게 때는 또 그렇게 아니면 중국에 나가들 때도 좋아해. 이 같은 동 알가 들어서 그때 또 어떻게 만나 몽골 조금 받고 근데 젊은 어떤 아소사 투옥시들 때 위치에 매트겠지. 젊은 몽골들 때 매트고 갔다 배가 아비고 Mongolia to bed, because over Mongolia to back where we do get darling evening step. Him with "700 years ago, the Mongolians ruled the largest empire the world had ever seen, stretching from Russia to Hungary, from China to Persia. The nomads of Inner Mongolia now live in China, not as conquerors, but as the conquered. Uncertain of their future, they are today attempting to reinvent their culture and their identity from the past. To the north is Russia and an independent Mongolian republic, but all around them are the Chinese. In the late 20th century, the Mongolian nomads must struggle against both the harsh climate of the grasslands and the Chinese presence to maintain their way of life and their individuality. 바로 하시면 신장 단절 가도 부르면에 노르몽 이 얼굴 오던 그랬을 때 이미 그 어떤 단어 공감 때이 문드스 이렇게 바트를 문드스 어신 박든 게 어떻게 맨날 사실 히티브렌 남인 도린 것도 아 도둑도 때우지 나오나 아무도 스탠 요 약과 몽고도 스티야 하마가 도둑도 때우지 뒤에 볼지 후크 적응 아나 그때고도 그는 운드스네 채널을 진사 옥산에 채널을 얻었다 팀모트과 오듬 세지른 흥기지 The Mongolian Empire was built on horseback, but the number of horses, like the number of nomads, has declined as the Chinese take up more and more of the pasture land for farming. Passing on the skills of horsemanship has become part of the nomad's struggle to survive.
дэлхийд вэ марийгаалуулах гэж үжин. Би эндээ бичээл. Бүх дэлхийд манай Монголын морь заавал сайн гэж. Ингэж дахиад эргээд хэлбэл миний өвс ус хоёр байдаг эртээдэг бол аминд бүр орж чадна. Энэ бол нэг л 3 цагийн идэж байвал 24 цагийн 21 цагийн бол заавал өөрийнх нь чадлаар ажиллаж чаддаг. Энэ бол ийм чадвартай эдэ. Машин болвол нэг эрг шоргог доцчихдаг хэртэйдэг бол одоо цаашаа явж чадахгүй. Бид өөрөө хийж чадахгүй. Анийг бэлэн хийчихдэг юм биш. Инкнерэн бодвол нийгмийн хөгжилтөөр машин сайн болсон боловч зухал цагт бол морь сайн байна. Ханшил Монгол хүмүүс ингэж үзэж байна. Horses carry the nomads through history and through the loneliness of the grasslands. Families and friends are brought together by horses and by need. The present is strange, suspicious, unfamiliar territory. Ertani and his family are wealthy by Mongolian and Chinese standards, yet still they value their tradition and cling to it. The family knows that they are living on borrowed space and borrowed time. Ertani's children will have to choose between the certainty of a culture that is under threat and the threat of a lifestyle that is unknown. Бидний хуучин байх өсчих одооны өсчих тэнгэр газаршоо зөрөөт. Олж. Яагаад тийм бэ гэвэл бидний байхад манай энэ газар нутаг их уужуу. Өвс үлчээр үл өргөн, уусад тунгалаг, уул бүтэн ийм сайхан байсан. Мал эвлэг тонч бол. Мал бол тонч. Хүн бол тонч. Одоо энэ бидний үе дээр яваад ирэхнээр нийгэм хөгжөөд хүүхэд соёлтой энэ гадаадын энэ шинэ хөгжил маш анцэлж байна да. Энд чи ороод ирэхэд бид очоод энэ яваад ирэхнээр бид хоёрын амьдралыг чиг чигээр аав хүү хоёрын амьдрал хүртэл чигээр юм болчихгүй. Ээж хүүхэн хоёрын амьдрал хүртэл чигээр. Инкнэр бол би бодоод үзвэл нийгмийн хөгжилтийн бол амьдралыг одооны аж ахуйн хөгжилт сайн боловч жинхэнэ чанараараа бол бидний өсөн төрөхгүй. Since the 13th century, since the time of Genghis Khan, Mongolians have displayed their military prowess at the Naadam, the Games, a Mongolian event for Mongolians. Originally, the Naadam was a display of Mongolian power. In the 1990s, it's a quaint demonstration of physical strength in the face of Chinese power. The Naadam is a man's affair, composed of wrestling, archery, and horse racing. These three skills bind the Mongolians to the grassland, their history, and each other. өөрийн онцлог өдөх баатардаг юм уу чавж авахтай